431 Heavy, Roger, are you ready to copy IFR clearance? Yes, ready to copy, sir. Okay, pushback startup approved, runway 25, report ready to taxi. Air France 431, clear to Paris, Charles de Gaulle, departing runway 25 via Nanjo 4 departure, Romeo transition, upper Bravo 767 to Grand Cayman, upper Mike 330 to Olbas, then as filed, climb to 18,000 feet. Squawk 4621, departure frequency, Foco control 119.6. Okay, we are clear to Paris Charles de Gaulle today, runway 25, Nanjo 4 Romeo, then your upper Bravo 767 to Grand Cayman, upper Mike 330 to Olbas, then asphalt, climbing 18,000 feet first, 4621 squawking, departure frequency 119.6. And can you confirm me we're clear to pushback? Yes, sir. You are clear for pushback and startup. Runway 25. Report ready to taxi. Okay, we're pushing back, starting up, and we call you back for the reference 431 Heavy. Thank you. You're welcome. Hello, ground. Yes, sir. Go ahead. Power brake is released. We are clear to push for runway 25. Okay, clear for push. Commencing the pushback, sir. Runway 25. Charlie. And the block time is on time. All right, sir. I'm going to transfer the information to the operations. Okay. Okay. Yes, sir. You have clear for range, sir. You're ready. Okay, so starting number 2. Clear for number 2, sir. Are you clear number 1? Yes, sir. Clear for engine number 1. Starting number 1. Clear. Yes, sir. The pushback is complete. Please parking brake on. Parking brake is set. You may disconnect the tow bar. All right, sir. Disconnecting tow bar. Okay, tow bar is disconnected. Aircraft is clear, sir, now. Okay, startup complete. You may disconnect your headset. I wait for signal on the left hand side. Bye bye. See you next time. Thank you, sir. See you. Have a nice flight. Signal to your left. Bye bye. Bye. L'interphone sur Je suis avec toi. on. 1, 2, 3, ça c'est bon. Je te dirai quand je le verrai. Flaps 20. Alors, 20, 20, 20. Check. Et commande de vol. Direction. Et before taxi checklist. Before taxi checklist, anti-ice, auto, recall, checked. Check. Flight controls, Checked. checked. Flaps, ECAS, FMS, 2020. 2020. Grand equipment, Eh bien c'est clair à gauche. c'est clair à droite. Before taxi checklist, complete. C'est dégagé, hein? Donc, Ouais, j'y vais. c'est bon. France 431, confirm. Are you ready for taxi? We are fully ready to taxi now, France 431. Okay, that's cool. Hold current position. Contact Coco Tower 118.6 for further instructions. Hope you have a very good flight, sir. Bye bye. 1186 to resume taxi, and thank you very much. Happy New Year to you, and see you next time, France 431. Au revoir. Tower, this is Air France 431. Evening to you. We are now fully ready for to taxi for runway 25. Air France 431, Coco Tower, good evening. Cross runway via Delta, continue Kilo, and hold short of Lima, runway 25, advise when ready. Okay, so we cross runway 25 via Delta, Kilo, Lima. We are holding short and we'll advise you fully ready for departure, Air France 431. Thank you. Correct.
Merci pour les phares. Delta première droite, on traverse la piste. On jettera un œil quand même à droite. Et après la traversée de la piste, ce sera à gauche. Très bien. Kilo. C'est parti, radar. Eh bien, comme on traverse une piste, je me permets de mettre le TICAS. Bien joué. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Please make sure your tray table is stowed away and secured, and that your seatback is in the upright position. Une notice de sécurité placée devant vous et à votre disposition. C'est toujours dégagé. We encourage everyone to read the safety information leaflet. We encourage everyone to read the safety information leaflet. We encourage everyone to read the safety. Nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for your attention. On behalf of the whole Air France company, we wish you a very pleasant flight. Nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for your attention. On behalf of the whole Air France company, we wish you a very pleasant flight. Nous sommes sur Kilo. Oui. Briefing. Je t'écoute. Contexte est inchangé. On aura bien la vérification du vent avant de décoller. Tout à fait. On a pris 110-15 nœuds. Donc on décolle bien de la piste 25 du bout. Ce sera bien Lima. 3000 mètres de piste devant nous. Avec du vent arrière. Avec le Nanjo 4 Romeo. Qui a été inséré, vérifié. En montée vers 18 000 pieds. C'est une altitude. La transition est au niveau 200. Tout à fait. En premier virage par la droite. Les sécurités, on en a parlé. 9 000 sur Nanjo, 12 000 après. Et on avait dit 7 000 dans la en vallée. cas de panne dans la vallée. Tout droit. En cas d'anomalie avant V1, j'annonce stop ou go. 4 stops, je réduis, je débraye la T, je sors les reverses, je vérifie leur fonctionnement. Ainsi que l'auto-break et les speed-break. Après V1 qui est de 137 nœuds, ce sera go. On est déjà poussé max. Et les trajectoires, on en a parlé. Cabine ready. Très bien. Bien, before take-off checklist. Ok. Eh bien, before take-off checklist complete. Checklist complete. And for France 431, can you give me the latest wind, please? Right now, 110 degrees, 13 knots. Thank you. On a fait 110-15 nœuds, c'est 110-13 nœuds. Ah bah c'est bon. France 431, we will be ready to line up and departure. Roger, France 431, hold short runway 25. We are short runway 25, France 431. France 431, wind 110 degrees, 12 knots, runway 25, clear for takeoff. We line up and clear for takeoff, runway 25 via Lima Air France 431. Thank you. C'est bien la 25, Lima. C'est dégagé à droite. Oui. C'est vrai. Vous serez prêts? Tout à fait. Take off. Preset. knots. Check. Rotate. Positive climb. Gear up. LNAV. Check. Rev, VNAV speed.
Air France 431, contact Coco Control 119.6 of an flight. Coco Control 1196, Air France 431. Thank you. Great year to you. Bye-bye. Coco Control, this is Air France 431. Evening to you, passing 4,000 feet. Climb. Check. Good evening, Air France 431, BN Angel 4 Romeo climb to flight level 320. Angel 4 departure and ground inverter 320, Air France 431. Thank you. Et on est à 210 nœuds, 4500 pieds. Coco Control, buenas 4600 noches, Copa 458, es libre 280 para 100, descenso vía 43 India. Copa 458, Coco, muy buenas noches, contacto radar, vía 43 India, autorizado aproximación ILSDM Zulu, pista 07, notifique establecido, QNH 3000. Speed de 10. Copiado, descenso vía 43 India, autorizado De ILS 30. Zulu, pista Check. 07 con 3000 Flaps y one. le llamaremos establecido en el localizador Copa Flaps 458. 1. Correcto. Pour info, maintenant, ce serait par la gauche, 25 degrés. Merci. Speed 250. Check flaps up. Flaps up. Flaps up. On arrive bientôt à cette mine qui est la sécu qui nous protège sur la vallée. Check. On reste au QNH Tout à fait. pour libérer les PNC et after take-off checklist. Les PNC sont libérés, after take-off checklist complete. Check. Je mets la paix. AP.